Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro estudio aquí en Calvary Chapel El Monte. Welcome once more to our Bible study here at Calvary Chapel en El Monte. ¿Por qué no abrimos en oración? Let's open up in prayer. Padre eterno, venimos ante tu presencia en este día tan hermoso, Señor. Heavenly Father, Lord, we come before your presence in this beautiful day. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos has dado, and we thank you, Father, for the life you've given to us. Te agradecemos, Padre eterno, por tu misericordia. And I thank you, Heavenly Father, for your mercy. Te agradezco, Señor, por la bendición de poder ir este día a repartir invitaciones en las calles. And I thank you, Father, for the blessing of this day to be able to go out and just share tracts and invite people to services. Te pido, Padre eterno, que bendigas este estudio, Señor. And I ask you, Father, that you would bless the study. Y que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. And that you would just fill us with your Holy Spirit. Te agradecemos una vez más en el nombre de Cristo. And we thank you once more. In Jesus' name, amen. All right, chido. Vamos a estar una vez más esta noche estudiando los versículos 3 y 4 de 2 Timoteo, capítulo 1. So tonight we're going to continue studying verses 3 and 4 of 2 Timothy, chapter 1. Vamos, dropping my glasses. Se me caen los lentes. Vamos a ver 4 puntos esta noche. So we're going to see 4 points tonight en estos versículos. Vamos a ver primero, como Pablo dice, doy gracias a Dios. Segundo, vamos a ver una conciencia pura. El tercero será sin cesar en la oración. Y el cuarto es lleno de alegría. So the 4 points we're going to see tonight is, first, I thank God. Secondly, Paul saying, I have a pure conscience. Thirdly, without ceasing in prayer. And fourthly, being filled with joy. Estos 4 puntos que vamos a ver en este estudio de esta noche, yo creo que son críticos en la vida de cada seguidor profesante de Jesucristo. So these 4 verses or 4 points we're going to see tonight, I believe they're very critical, right, in the life of every professing follower of Christ Jesus. Esto no lo digo a la ligera. Si no estás poniendo en práctica lo que estaremos viendo esta noche, entonces tienes que tomar un momento donde tú vas a examinar tu corazón y entregarte esa noche a la oración. So I don't say this lightly, right? If you're not putting into practice these 4 things, we're going to look at these 4 key points into your life as a Christian, then you need to really examine your heart and come before the Lord in prayer and seek Him, and if necessary, all night. Let's read. Leamos. Tercer versículo, third verse. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en las oraciones día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. So verse 3 reads, I thank God whom I serve with a pure conscience as my forefathers did. As without ceasing I remember you in my prayers night and day, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy. Al leer este tercer versículo, pregúntense esto. ¿Suena Pablo como un ministro de la palabra de Dios bajo presión, como un servidor derrotado, como un evangelista sin esperanza en nuestro misericordioso Salvador? ¿O se escucha como un siervo que aún sigue cumpliendo el llamado que se le fue asignado, encomendado hasta el último aliento, como leemos en Efesios 4, 1 al 6. So as we read, right, this third verse, ask yourself this one question. Does this sound like a minister of the Lord who is duress, who is feeling defeated, as an evangelist without hope? Or does he sound like someone who is
faithful, thankful to our gracious Savior, a servant who is still completing the calling that was given to him, even to the very last breath of his life. As we read in Ephesians 4, 1 through 6. Como les estaba diciendo hace rato, as I was telling you earlier, ahora fui a las calles. I went out to the streets. Porque para mí, Pablo es uno de los más grandes ejemplos que tengo en mi vida como pastor de cómo debo de ser yo. So I was telling you earlier, right? I went out to the streets. And I love going out to the streets and sharing the gospel. Because to me, Paul is perhaps the greatest example that I have of fulfilling that calling in my life. Algo que tenemos que ver de Pablo es esto. One thing we have to see about Paul is this. Pablo era un siervo empapado del poder del Espíritu Santo. See, Paul was a servant, right? But he had one thing. Paul was saturated in the power of the Holy Spirit. ¿Qué significa eso? What does that mean? El Espíritu Santo está tan profundamente penetrando a Pablo que lo ayuda a cumplir su llamado. Now, what does that mean? That means that the Holy Spirit has fulfilled, right? Every being of Paul, he's just filled of the power of the Holy Spirit, and that's what helps him complete the calling in his life. Porque Dios capacita a quienes son llamados. See, because God equips those who are called. ¿Y cómo nos capacita? Con el poder del Espíritu Santo. How does he equip us? With the power of the Holy Spirit. Piénsalo. Think about this. A pesar de estar en su terrible situación, Pablo está en paz espiritualmente. So here's Paul, right? In spite of his dire situation, Paul is what? Spiritually at peace. Pero también está ansioso por estar en la presencia de Cristo Jesús, como nos dice él en Filipenses 1:23. But at the same time, he's what? He's anxious to be in the presence of Christ Jesus, as he tells us himself in Philippians 1:23. Pablo no tiene miedo de lo que está por pasar. See, Paul's not afraid of what's about to happen. Él no está estresado. He's not stressed out. Es más, él dice que está, ¿qué? Agradecido de haber podido servir al Señor. If anything, Paul tells us he's thankful for having been able to serve the Lord. Cuando yo salgo a las calles, yo le agradezco a Dios por poder usarme a mí. Porque yo a veces no siento que soy suficiente para servirle a Él. See, when I go out in the streets, I thank God for using me. Because I don't feel sufficient enough to be used for the glory of God. So I'm always thankful. Y siempre estoy agradecido. Por eso dice que, that's why he says what? Doy gracias. I thank God. Doy gracias a Dios. Permítanme hacerles esta pregunta. Permit me to ask you this question. ¿Quién aquí está agradecido al Señor cuando pasa por pruebas difíciles en su vida? Who here is thankful to the Lord for going through just extreme hard trials in their life? ¿Y quién se queja con el Señor cuando le pasa esto? And who complains to the Lord when they go through this? Pablo ha pasado lo más extremo que podemos imaginarnos en la vida de un misionero. See, Paul has gone through the most extreme situations when we think of a missionary. Pero deja decirte esto. Let me tell you this.
La manera en que te acercas al Señor cuando vienes a su presencia es de suma importancia. The manner in which you approach the Lord when you come before His presence is of utmost importance. Cuando venimos al Señor tenemos que recordar que estamos viniendo a la presencia del ilustro Dios. See, when we come to the Lord, we have to remind ourselves that we're coming before the illustrious God. Si recuerdas en los primeros 2 versículos de esta carta, Pablo se encuentra, ¿verdad?, en la peor prisión de Roma. Now, if you remember, during the first 2 verses, I told you that Paul is in the worst prison in Rome. Pablo es un preso condenado. Él sabe que en cualquier momento pueden venir, llevárselo y cortarle la cabeza. Now, Paul's a prisoner right in Rome. He knows at any moment they can walk in or actually just suck him up, take him out, and go cut his head off. ¿Y todo por qué? Por servir a Jesús fielmente. All for what? For serving Jesus faithfully. Sin embargo, la preocupación de Pablo no era solamente por Timoteo, sino que también por la iglesia entera de Jesucristo. Right? So, Paul's not concerned about himself. He's concerned about Timothy, but he's also concerned about the entire church of Jesus Christ. Aquellos seguidores del Señor que verdaderamente lo aman y no lo negaron ni lo negarán. Those followers of Christ, those faithful followers of the Lord who won't deny the Lord and would never deny Him. Y lo digo porque como les dije la semana pasada, and I tell you this because I told you the last week, los seguidores del Señor fueron perseguidos severamente. The followers of Christ are being persecuted severely. Les he dicho anteriormente, cuando leímos la primera carta de Timoteo, que los ponían como candelas en la ciudad, los metían en seda y los prendían en fuegos a los seguidores de Cristo. Right? So, as I share with you during the 1 Timothy, that they would take the followers of the Lord and they would light them up. They would, put them in wax and then light the streets up and use them as candles. Imagínate. Think about that. ¿Estás dispuesto a sufrir una muerte tan horrible por el Señor? Are you willing to suffer such a fate for the Lord? Porque eso es lo que estaba enfrentando la iglesia en los días de Pablo. Because that's what the church is confronting in the days of Paul. Y por eso Pablo le escribe esta carta, segunda carta a Timoteo, para animarlo y para animar a las iglesias. Right? So he writes this letter, the second letter to Timothy, to encourage him and to encourage the rest of the churches. Pero deja decirte esto. Let me tell you this. Pablo ya está viviendo en victoria. See, Paul's already living in victory. A pesar de estar encadenado, a pesar de estar sufriendo en esta celda fría, mojosa y sucia, Pablo estaba agradecido a Dios. Yet in spite of the fact that he's chained up, despite the fact that he's in this cold, moldy, dirty cell, Paul was thankful to God. Este es un estado terrible en el que se encuentra, right? So this is a horrible, dreadful state that Paul's in. Pero ¿qué hace? What does he do? Se pone a escribir una segunda carta a Timoteo donde lo va a exhortar, fortaleciéndolo en su fe. So what does Paul do in this situation, in this state? He writes a second letter to Timothy to what? To encourage him, to exhort him, and to build him up in his faith. Cuando otros están pensando en sí mismo, Pablo está pensando en los demás. See, when others are thinking about themselves, Paul's thinking about others. Por eso es que les digo que cuando un hombre o una mujer está saturado del poder del Espíritu Santo, no te concentras en ti, sino en los demás. See, that's why I tell you, when you're a man or a woman saturated in the power of the Holy Spirit,
you're not concerned about yourself, you're always concerned about others, the needs of others. La terrible situación de Pablo nos demuestra que la actitud que una persona tiene o muestra en su vida revela lo que hay en su corazón. Y la esencia misma del asunto. En ningún momento Pablo muestra un solo atisbo de desesperación, más bien nos muestra quién está viviendo en su corazón. Right? So, Paul's dreadful situation that he's in demonstrate to us that the attitude that a person has or displays in his and her life reveals the matter of the heart and the heart of the matter. At no moment does Paul show a single hint of despair. Rather, he shows us who is living in his heart. Y eso es muy importante. That's really important. ¿Quién está viviendo en tu corazón? Who's living in your heart? Porque si Cristo está viviendo en tu corazón y está centrado en el trono de tu corazón, vas a estar agradecido en toda situación. See, if Jesus is the one who's living in your heart, sitting on the throne of your heart, then you're going to be thankful through every situation. Pase lo que pase en tu vida, tú vas a agradecerle, vas a darle gracias a Dios. Come what come in your life, you're going to be grateful to the Lord. Entiendan, Pablo, okay, para Pablo, esta era literalmente su actitud de vivir. Now understand this, for Paul this was literally his attitude towards life. Pablo estaba cumpliendo el llamado de la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, con agradecimiento al Señor por las circunstancias que le sirven para fortalecer su fe y su amor por la iglesia. So Paul was what? Paul was fulfilling the calling of the Great Commission that we read about in Matthew 28, 18 to 20, when he's serving the Lord with gratitude for all the circumstances that have served to strengthen his faith and to grow in love for the church. Cuando tenemos ese corazón y ese espíritu, vamos a darle siempre gracias a Dios. See, when we have that heart and that spirit, we're always going to be grateful to the Lord. Me encanta que Pablo no se quejó. I love that Paul didn't complain. No se enojó con el Señor por estar encarcelado. He wasn't angry at the Lord for being imprisoned. Más bien estaba agradecido por haber sido llamado digno de sufrir por el nombre de Jesucristo. If anything, right? Rather, he was grateful for having been found worthy to suffer for the name of Christ. Porque esto es lo que nos dice en Filipenses 3:8. We read this in Philippians 3:8. Pablo había consagrado su corazón completamente a Jesús. Now understand this. Paul had consecrated his heart completely to Christ. Cuando su corazón le pertenecía solo a él, a Jesús, y daba a conocer su evangelio a todos los hombres. Right? Because his heart belonged to Jesus alone and to making the gospel known to all men. Esto lo leemos en Filipenses también 1:3 al 14, and we read this in Philippians 1:13 and 14. Pero también al conocimiento de la verdad del evangelio, but also to the understanding and the truth of the gospel. Y esto lo podemos ver también en Juan 10:10. We read this in John 10:10. Estaba pensando de esto. I was thinking about this. Un corazón consagrado solo a Jesús es un corazón agradecido. So when I was thinking about this, I thought about it and I came to this understanding. A consecrated heart to Jesus alone is a thankful heart. Por eso es que tenemos que consagrar nuestro corazón a Cristo diariamente. That's why we have to consecrate our hearts to Christ daily. No podemos dejar lugar para la duda, el miedo, la desesperación, ni la desesperanza. We cannot leave any room for doubt, for fear, desperation, or hopelessness. Pablo nos está diciendo eso. That's what Paul's telling us. Pablo dice, estoy agradecido a Dios.
I am thankful to God. Pablo no dice, ¿sabes qué, Timoteo? Me fue mal seguir al Señor. Paul's not saying, you know what, Timothy? It went bad for me to follow the Lord. No. Está diciendo, yo le agradezco a Dios que me usó hasta este momento de mi vida. So Paul's saying, I'm thankful to the Lord that He used me to this very moment of my life. ¿Cómo sabemos esto? How do we know that? Porque él hace otra declaración. He makes another declaration, donde revela que tiene este corazón agradecido con una conciencia pura, where he reveals to us that he has a grateful heart and a thankful heart with a pure conscience, porque ese es el segundo punto, that's our second point, right? Servir con una conciencia pura, serving with a pure conscience. Dice, whom I serve with a pure conscience, al cual sirvo desde que mis mayores con limpia conciencia. Les estaba diciendo hace rato, I was telling you guys earlier, antes de que comenzáramos, before we started, que tenemos un llamado de ir a servir al Señor. We have a calling to go serve the Lord. Como leímos en Mateo 28, 18 al 20, as we read in Matthew 28, 18 to 20. El llamado es para todos. The calling is for everybody. No solo para un grupo de personas. It's not just for a group of people. Muchos dan excusas. No, yo no puedo ir a las calles. Es que tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello. Right? So a lot of people, when you invite them to go with you, they always give you an excuse why they can't go. Oh, I got to go do this or I got to do that. Y les preguntas, oye, ¿compartes el evangelio? Oh, es que pues, casi no tengo tiempo ni chance. Right? So when you ask them, well, do you ever share the gospel? They'll give you like, well, you know, I really don't have time or an opportunity. Pero deja decirte esto. Y lo estaba pensando muy profundo esta semana. Let me share this with you. I was thinking deeply about this. ¿Quién te mantiene ocupado que no puedes ir a compartir el evangelio? Satanás. Who keeps you busy that you can't go share the gospel? Satan. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que para ir a compartir el evangelio vas a hacer algo muy importante. La oración. See, Satan knows that for you to go out and share the gospel, you're going to do something really important. Prayer. Cuando yo salgo a las calles, oro. Me pongo a orar. Hasta media hora en oración. Antes de ir a las calles. See, before I go hit the streets, I spend time in prayer. At least 30 minutes before I even go out. Y le pido al Señor, digo, Señor, guíame a las personas que tengo que ir. Lord, guide me to the people I need to go. Señor, prepara los corazones con las personas con las que voy a compartir. Lord, prepare the heart for the people I'm going to share with. Señor, ábreme puertas. Lord, open doors. Y deja decirte que cuando hago eso, man, es increíble lo que Dios hace. And let me share with you, when I do that, it's incredible what the Lord would do. Ahora salí con, a stack, un montón así. No me quedó ni uno. Right? I went out with the stack, a bunch of them. I didn't have not a single one left. Mi conciencia está limpia. My conscience is clean. Como la de Pablo, like Paul's. Señor, tú me llamaste a compartir el evangelio, lo voy a hacer. Lord, you call me to share the gospel, I'm going to do it. Señor, tú me llamaste a animar a otros, lo voy a hacer. Right, you called me, Lord, to encourage others, and I'm going to do it. Pero el único modo que voy a animar a otros y voy a fortalecer a otros es haciendo lo que el Señor me dice. So the only way I'm going to be able to encourage anybody and strengthen anybody is by doing what God tells me. Y Pablo hizo todo lo que Cristo le pidió. Todo. Hasta el último momento de su vida. Right? So Paul did everything that Jesus told him to do. Everything up to the end of his life. No hay ningún momento donde Pablo dijo, yo reservé esto para mí. Right? There's no moment in Paul's life when he said, I reserved this for me. No, es más, Pablo nos dice, estoy siendo derramado.
Right? Paul says, I'm being poured out. Pablo no dejó nada para él. Todo lo dio para la gloria de Dios. See, Paul didn't leave anything for himself. He gave everything for the glory of Christ. Así que tengo una pregunta que hacer. I have a question to ask. ¿En qué condición espiritual se encuentra tu corazón cuando te presentas a la presencia del Señor? So here's my question that I need to ask. In what spiritual condition is your heart when you come before the presence of the Lord? Porque todos tenemos que venir a la presencia del Señor. Because we all have to come to the presence of the Lord. Pero ¿en qué condición está tu corazón? In what condition is your heart? ¿En qué condición está tu mente? In what condition is your mind? ¿Hay remordimiento de que no hiciste lo que el Señor te pidió que hiciera? Is there regrets that you didn't do what the Lord asked you? Deja decirte, let me share this. Me quedaba un papel y ya iba en camino a la casa y el Señor sentía el Espíritu Santo decirme, mírate que es una señora, ve con ella. Right, so I had one piece of paper left, one of the flyers left, and at that moment I was getting ready to just start walking home, and I started walking, but I heard the Holy Spirit said, hey, look, there's a lady there. Go back. Regrésate. So de donde estaba, me tuve que regresar. So where I was at, I had to go back. Y le dije, hola. Me presenté, muy amable con ella. Le di la invitación. Me dijo, oh, muchas gracias. Pero es que no vivo por aquí. Oh, ¿dónde vive? Oh, vivo por allá. ¿Sabes qué? Allá está una iglesia por tu casa. ¿De veras? Sí. Ok. ¿Es en inglés? Sí. Ok, gracias. See, when I gave that last piece of paper that the Holy Spirit told me to go and give, the lady told me, she's like, you know what, thank you so much, but I don't live in the area. I live in this area over here. And so she tells me where she lives, and I said, guess what, there's a church there by your house. Really? Yeah. Is it English? It's in English. It's another Calvary Chapel. Okay, thank you so much. I'll go over there. Me fui. Mi conciencia limpia. My conscience was clean. I left it all there. Yo lo dejé todo ahí por el Señor. Dije, Señor, todo es para tu gloria, no es para mí. Y eso es lo que yo he aprendido de Pablo. See, I learned this from Paul. Everything is for your glory, Lord. I'm leaving it all out there. You do it. Tenemos que contemplar al ilustre Dios del cielo. See, we have to contemplate on that illustrious God of heaven. Por eso cuando venimos al Señor tenemos que venir con un corazón desinteresado, humilde, misericordioso y consagrando nuestro corazón solo a Dios. Right? When we come to that illustrious God, we have to come with the selflessness, we have to come humble, and we have to come with a gracious heart that has been consecrated to God alone. Todo para Dios. Everything for the Lord. Es fácil dar gracias cuando todo te está yendo bien. It's easy to be thankful when everything is going good. Pero cuando lo pierdes todo, cuando estás en esa situación difícil, es cuando más debes consagrarte a Dios. See, it's easy to be grateful when you have everything going your way. But when you lose it all, when things get extremely hard, that is when you need to consecrate your heart even more to the Lord. It's all about being consecrated to Christ alone. Solo es estar consagrado a Dios. Porque al final de la vida es lo único que vamos a tener. At the end of life, that's all we have. Como le estaba comentando hace rato, right, when I was sharing with you guys earlier. Yo ando por todas las calles de aquí de la ciudad del Monte. Y me voy caminando hasta el sur del monte.
Y si me encuentro con alguien, ¡pum! Un folleto. And I was telling you guys earlier, I walk around all over the streets of El Monte. Sometimes I take off all the way down to South El Monte. And just meeting people on the street and handing out flyers. Simple. Fácil. Y siempre lo he hecho. I've always done that. Al principio sí me daba miedo. In the beginning, I used to get scared. Me daba miedo porque no, yo decía, y si me empiezan a hacer preguntas, ¿qué voy a hacer? I used to get scared because I used to think, well, if they start asking me questions, what am I going to do? Porque yo no conozco la Biblia bien. I didn't know the Bible good. Yo tenía como 3, 4 meses de ser un nuevo creyente. I had maybe 3, 4 months being a new believer. So agarraba my daily bread, mi pan del día, y lo leía en la mañana. Ok. Agarraba mi Biblia. Ok. Y si no sabía la pregunta, dame tu número y te llamo. So I would get my daily bread, I would read it every morning, then I get my Bible, I read it, and when I hit the streets, if I didn't know an answer or a question they would give me and I didn't have the answer, I would say, well, give me your number and I'll call you back. And amazingly, they would give it to me. Increíblemente me lo daban. That's it. Es todo. Todo es para Dios. Everything is for the glory of God. Como le estaba diciendo a la hermana, nunca sé cuándo va a ser mi último día. I was telling Sister Anna earlier, I don't know when is the last day of my life. Pero el día que llegue mi último aliento, quiero irme con la conciencia limpia. Right? When that day comes and I take my last breath on this world, I want to leave with the pure conscience. En la iglesia actual es frecuente encontrar creyentes que se distraen y nos siguen con una conciencia pura. So in today's church, it's too often that you find believers who are distracted from following with a pure conscience. Ellos anhelan ser parte de la iglesia, pero también desean ser aceptados por el mundo. Right? So they long to be a part of the church, but they also long to be accepted by the world. Quieren participar en sus atractivos. They want to participate in their attractions. Pero esto no solo afecta a la congregación, sino también a los pastores. But see, this doesn't just affect the congregation, a lot of pastors as well. Entiendan que lo que ven en algunas iglesias como todos sus artilugios para ser aceptados por los incrédulos son solo eso, artilugios. Pablo simplemente enseñó las escrituras y guió a la gente a orar a menudo con un corazón puro. Now understand this, right? There are many, many churches that have many gimmicks that wish to be accepted by unbelievers, but it's just that, gimmicks. Paul simply taught the scriptures and led people to pray often with a pure heart. A.W. Tozer y Gerald escribieron esto en su libro Rut, or Revival. So A.W. Tozer and Gerald Smith, they wrote this in their book Rut, or Revival. David nos dio el ejemplo. David confesó y se arrepintió. C.H. Spurgeon predicó sobre el arrepentimiento semana tras semana y alguien se le acercó y le preguntó, ¿cuándo va a dejar de predicar sobre el arrepentimiento, pastor? Spurgeon respondió, cuando se arrepienta. Cuando hablamos de confesión y arrepentimiento, seguimos hablando de ello hasta que haya surtido su efecto o sepamos que no lo tendrá. Parafraseando las palabras del Señor en tal situación, quítate el polvo de los pies y busca un lugar donde te escuchen. Tengo mejores esperanzas para ti, creo que oirás. And I love what they wrote in that book. It says,
David set the pattern for us. David confessed and repented. C.H. Spurgeon preached on repentance week after week. And somebody came to him and said, when are you going to stop or quit preaching on repentance, Pastor? Spurgeon replied, when you repent. When we talk about confessions and repentance, we keep right on talking about it until either it has had its effect or we know it won't have none. To paraphrase with the words of the Lord in such a situation, get the dust off your feet and hunt someplace where they listen. I have better hopes for you. I believe that you will hear. Yo he leído ese libro como 3 veces. I read that book like 3 times. Es uno de mis libros favoritos. It's one of my favorite books. Porque, como dice el título, because as the title says, right? Rut, rot, or revival. Atascado, pudriéndote o arribamiento. Son las 3 etapas de tu vida. So you're either rut, rot, or revival. Those are the 3 things in your life. You're either stuck in a rut, you're rotting, or you're having revival in your life. Porque en tu vida hay 3 efectos, 3 etapas. Estás atascado, estás pudriéndote o estás teniendo arrevivamiento. Por eso me encanta ese libro. That's why I love that book. Rut, Rot, or Revival. Porque hubo un momento donde mi vida yo estaba estancado. See, there was a moment in my life where I was in a rut. Llegó el momento de mi vida donde sentía que me estaba pudriendo. So there came that moment in my life where I thought I was rotting. Pero llegó el día cuando me la pasé en oración, pidiéndole al Señor que me ayudara a salir de esa situación, y llegó revivamiento en mi vida. But then came the day when I just stayed in prayer, asking God to get me out of that circumstance in my life and to do something with me, and He brought about revival. Y desde ese día aprendí que tengo que predicar el Evangelio, sea en la iglesia o sea en las calles. So that was the day that I learned that I need to start preaching the Word of God in the church as much as in the streets. Y vino un cambio en mi vida, and a change came to my life. Donde mi conciencia estaba limpia, donde mi corazón estaba agradecido. And the change that came to my life was that my conscience became clean, pure, but my heart was grateful. Y eso nos trae al tercer punto. And that brings us to our third point. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Right? So it says, as without ceasing, I remember you in my prayers night and day. El apóstol Pablo no solo era un hombre de una profunda fe e impactante, sino también capaz de oraciones poderosas. The apostle Paul was not just a man of deep, impactful faith, but also capable of powerful prayers. Esto no fue por casualidad. Pablo comprendió plenamente que el poder de sus oraciones respondidas solo podía provenir de la obra del Espíritu Santo en su vida de oración, mediante un corazón agradecido. Pablo fue un siervo que oraba día y noche por sus hermanos, por su comida, por sus carceleros y por la necesidad de Timoteo y de la iglesia, que todos sus necesidades sean satisfechas. No, Paul having a powerful prayer life didn't just come by chance, by coincidence. Paul had come to fully understand that the power to his answered prayers could only come through the working of the Holy Spirit in his prayer life. By having a thankful heart, Paul was a servant who prayed day and night for his jailers, for his food, and for the needs of Timothy as well as the church overall, that all their needs be met.
Todo se basa en tu vida de oración. Everything is based on your prayer life. R.A. Torrey, en su libro Cómo Orar, right? So R.A. Torrey in his book How to Pray, es otro libro que yo he leído, yo creo 2 veces y ahorita lo estoy leyendo de nuevo. So this is another book that I've read twice at least, and I'm reading it again right now. Porque han impactado mi vida. They've impacted my life. ¿Quieres ser impactado? Aprende de hombres que han sido impactados por Dios. You want to be impacted? Learn from men that have been impacted by God. Es lo que este libro dice. This is what it says. La oración fortalece nuestro trabajo. Si anhelamos poder para cualquier tarea, lo que Dios nos llame, ya sea predicar, enseñar, acercar a otros a Jesús o criar a nuestros hijos, podemos obtenerlo mediante ¿qué? La oración ferviente. Now this is what it says. Prayer brings power into our work. If we want power for any work to which God calls us, whether it's preaching, teaching, or bringing others to Christ, or raising our children, we can get it by earnest prayer. ¿Qué dice Pablo? Sin cesar día y noche. What does Paul say? Without ceasing, praying night and day. Sin cesar, without ceasing. ¿Sabes lo que se considera una de las mayorías diferencias o deficiencias de hoy en día para muchos cristianos? You know what's considered one of the greatest deficiencies for many Christians today? Su falta de compromiso con la oración. Their lack of commitment to prayer. Muchos cristianos son débiles porque no oran. See, a lot of Christians are weaklings because they don't pray. ¿Cómo vas a tener poder espiritual si no oras? How are you going to have spiritual power if you don't pray? ¿Cómo vas a decir, oh, Dios no escucha mi necesidad si no oras? How are you going to say, God doesn't hear about my needs, but you don't pray? Y no orar una oración de 30 segundos, sino una oración sincera, profunda e íntima con Dios. And we're not talking about a 30-second prayer, but rather a deep, profound, intimate prayer with God. Anoche me fui antes de irme a dormir. So last night before I went to bed, me puse a orar. I started praying. Y ya cuando acabé de orar, se pasaron 21 minutos así. So before I went to bed, I just said, I'm going to go pray. Before I knew it, 21 minutes had passed. Cuando estás en la presencia de Dios, el tiempo deja de existir. No lo sientes. See, when you're in the presence of the Lord, time just ceases to exist. You don't even feel it. Les dije que en Texas, todos los lunes nos reuníamos puros varones a orar toda la noche. Y ni sentías cuando venía saliendo el sol, porque estabas en la presencia de Dios. See, I told you guys, back in Texas, every Monday we used to gather together, all men, to pray. And we would be praying all night. And we didn't even realize when the sun was coming up because we were just being in the presence of God. Salías con la sátura del Espíritu Santo, sentías el empapado del Espíritu Santo. When you left, you felt that saturation of the Holy Spirit. You just felt Him, that just incredible just soakness in the grace of the Lord. Por eso es que tenemos que orar. That's why we have to pray. ¿Quieres tener poder para que tus hijos o tus hijas que están caminando en el mundo vengan a Cristo? Tienes que orar. See, you want your children, your sons, daughters who are walking in the world to come to Christ, then you need to pray. ¿Sabías que por mí duraron buen rato orando? Did you know that they were praying for me for a good while?
No solo mi esposa, pero Albert y Debbie, que les he dicho que los amo mucho, porque yo vine a Cristo con Albert. Right? So it wasn't just my wife praying, but Albert and Debbie, whom I told you guys I love very dearly, because I came to know Christ because of Albert. Oraban y oraban y oraban y oraban y oraban y oraban. They prayed. Hasta el día que yo entré a la iglesia en un lunes a las 7:30 de la noche del año 2001. So one Monday I walked in, 7:30 p.m., 2001, I walked through those doors in the church and I gave my life to Christ. Entré crudo hasta la fregada. I came in hungover like crazy. Y salí completamente sanado. And I walked out of there completely healed. La cruda se desapareció en ese momento instantáneamente. Hungover was gone that very moment. Porque así es como obra el Espíritu Santo. That's how the Holy Spirit works. Cuando están orando día y noche, el Espíritu va a estar obrando. See, when you're praying night and day, the Holy Spirit will be working. He's ministering. Pero tenemos que orar. We have to pray. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica que oraba sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. So Paul told the church in Thessalonica that, he prayed for them without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. Porque esto es lo que Pablo practicaba y esto es lo que Jesús mismo practicaba diariamente. See, Paul told them that because this is what he practiced and this is what Jesus practiced daily. Esto lo vemos que Jesús lo hace 9 veces en los evangelios. Marcos 1:17 o 1:12, versículo 35, versículo 45, capítulo 3:13, capítulo 6:31, Lucas 5:15, Lucas 6:12 al 13 y Mateo 14:13 al 23. Now we see that Jesus prayed all the time. And we read this in the Gospels. Right? We see it in Mark 1:12. We see it again in verse 35, verse 45. We see this in chapter 3:13. We see this in chapter 6:31. We read it in Luke 5:15. In Luke 6:12 and 13. We read it in Matthew 14:13 to 23. And there are many other gospel passages that talk about Jesus praying. Y hay muchos otros pasajes en los evangelios que nos dicen de cuánto oraba Jesús. Tenemos, por ejemplo, cuando el hombre tenía a su hijo que estaba endemoniado. Right? So we have as an example the man whose son was demon possessed. Y los apóstoles quisieron sacar el demonio y no pudieron. So the disciples tried to take out the demon, right? They tried to cast him out and they couldn't. Vino Jesús e inmediatamente le dijo al espíritu malo, maligno, que saliera. Right? So when Jesus came, he immediately told the evil spirit, get out of him. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, si nosotros intentamos, ¿por qué no pudimos? Porque Jesús les dijo, este espíritu solo sale, ¿qué? Por oración. So when the apostles asked the Lord, Lord, why couldn't we cast them out? What was Jesus' response? What was his answer? Because this type of demon only comes out by what? Prayer. Prayer, oración. Yo he entrado a casas donde siento la presencia de demonios. See, I've walked into homes where I can feel the presence of demons. Y cuando le dije a esta pareja esta vez, aquí hay un demonio, me preguntaron, ¿cómo lo sabes? Porque lo siento. See, when I walked into that house that time and I told that couple, the owners, I said, there's a demon in this house. They said, how do you know? Because I can feel them. Aquí hacen brujería, ¿verdad? You do witchcraft here. Huh? Well, tenemos un cuarto allá atrás
que tiene esto y esto y esto. They told me, we have a room in the back over there on the side of the house that we do this. Yeah, por eso hay demonios. That's why there's demons here. So nos pusimos a orar y a orar y a orar hasta que esa casa fue limpiada de los espíritus malignos y la familia vino a Cristo. So we prayed and we prayed and we prayed. So the demons were cast away and that couple came to know Christ as their Savior. Y Dios hizo una gran obra en esa casa cuando predicamos el Evangelio. And God did a great work in that house when we preached the gospel. Pero es todo por oración. It's all by prayer. ¿Sabes quién oraba también? You know who also prayed? Daniel. Daniel prayed. Daniel oraba 3 veces al día y fue arrojado a la cueva con los leones por estar en oración. You remember Daniel? He prayed 3 times a day, right? Then what happened? They cast him into the den of lions. ¿Y qué hizo en ese momento Daniel cuando fue arrojado? ¿Estaba paniqueando? No. Él confiaba en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le cerró la trompa a los leones. You remember when Daniel was cast right into that hole? Was he panicking? Was he freaking out? No. He trusted in God. And what did God do? God shut the mouth of the lions. That's power of prayer. ¿Qué tal Shadrach, Meshach y Abednego? Cuando fueron arrojados al horno por no hincar una rodilla ante un ídolo falso. I remember Meshach, Shadrach, and Abednego when they were cast into that furnace for not bowing a knee before an idol. ¿Qué hicieron? ¿Paniquearon? No, porque eran hombres de oración. Now when you look at their story and you read it, were they panicking? No, because they were men of prayer. El poder está en la oración. There's power in prayer. Cuando estás orando, Dios escucha. When you're in prayer, God hears. A mí me han preguntado, como ustedes saben mi situación, y me han preguntado unos, ¿nunca te desesperas? No, porque se lo dejo a los pies de Cristo en mi oración. So, you know my situation, and people have asked me, do you ever get like discouraged or depressed? I say, no. Why would I? I leave it all at Christ's feet in prayer. So, yo no voy a cargar esa carga. I'm not going to carry that load. Yo quiero la carga de Cristo que es ligera. Right? I want Jesus' yoke because it's light. Pero el único modo que puedo hacer eso es en la oración. Es donde me desahogo. The only way for me to do that is by prayer. That's where I just leave everything. I take it all off my chest and I give it to Christ. Lo quito de mi pecho y se lo dejo al Señor. Por eso Pablo puede decir que, so Paul's able to say what? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. That's why he says, I thank God whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did without ceasing. I remember you in prayers day and night. Pero mira lo que dice el versículo 4. Look at verse 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. I greatly desire to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy. Pablo tiene el deseo de volver a ver a Timoteo antes de morir. So Paul has that desire to see Timothy once more before he dies. Pablo se acuerda de las lágrimas de Timoteo cuando fue arrestado. So, Paul remembers Timothy's tears when Paul was arrested. Pero dice que se llena de gozo. He's filled with joy. Se llena de gozo con el deseo de ver a Timoteo. He gets filled with joy at the thought and the desire to see Timothy.
El único modo que vas a encontrar gozo en el sufrimiento es cuando estás lleno del Espíritu Santo. The only way you're ever going to find joy in tough situations is if you're filled with the Holy Spirit. Y el único modo para estar saturados del Espíritu Santo es en la oración. And the only way to be saturated with the Holy Spirit is by prayer. Por eso es que les digo, that's why I tell you. Orar, leer y alabar. So I always say, pray, read, and worship. En la oración nos saturamos del Espíritu Santo. Con la palabra de Dios le da fuerza al Espíritu. Y en la alabanza glorificamos a Dios y un corazón agradecido. See, by prayer, we're saturated with the Holy Spirit. When we read the Word of God, we receive His nutrients, right, for our spirit, our daily food. And when we worship, we're worshiping from a grateful heart. Si miras en mi video de que puse en Instagram de mi plantita, vas a ver la planta cuando está seca y después cuando le doy agua se le abren todas las hojas. Now if you see my video on Instagram about my sunflower plant, you're going to see when its leaves are withered. But then when I give it water, you see those leaves open up. Nosotros somos así. We are like that. Por eso tenemos que venir en oración para ser saturados del Espíritu Santo. And that's why we come in prayer, to be saturated with the Holy Spirit. Para tener gozo, so we can have joy. El gozo de Dios, the joy of the Lord. Pero lo tenemos que hacer diariamente. You have to do it daily. Oren por los que están sufriendo, para que ellos puedan tener gozo. And pray for those who are suffering so that they would have joy. Oramos, let's pray. Padre, una vez más, Señor, te agradezco por permitirnos venir a tu presencia. Heavenly Father, once more, I thank you for allowing us to come before your presence. Te agradezco, Padre, que tu misericordia está con nosotros. And I thank you, Father, that your mercy is with us. Te agradezco, Señor, por tu espíritu que nos has dado. And I thank you, Father, for your spirit you've given to us. Te agradezco, Padre eterno, por tu misericordia una vez más. And I thank you, Father, once more for your mercy. En el nombre de Cristo te damos gracias. In Jesus' name we thank you. Amen. Bueno, hermanos y hermanas, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Brothers and sisters, thank you once more for joining us. Que Dios los bendiga. May the Lord bless you.